अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस इज़ लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ ये खूबसूरत से नेल बनाना, और वो भी विदाउट नेल पेंट। अब आप लोग सोचेंगे कि कैसे, इसका तरीका मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कहीं जाना होता है, लेकिन हमारे पास हमारा डिज़ायर नेल पेंट नहीं होता जो हमें चाहिए होता है, या हमारे सूट के साथ मैचिंग होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि विदाउट नेल पेंट आप इस तरह के ब्यूटीफुल से नेल कैसे बना सकते हैं, वो भी उस कलर के जैसा आप चाहते हैं। इसके लिए मुझे बहुत ही कम सामान चाहिए, जो कि ये है। अब मैंने एक छोटा सा कपड़ा लिया है। पहले मैंने लॉन के कपड़े पे आपको बताया था कि कैसे आप उसको अपने नेल्स पे लगा के अपने नेल्स पे आर्ट वर्क कर सकते हैं। अब मैं आपको एक सिल्क का कपड़ा है ये, वो उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपने इसको अपने नेल पेंट पे लगाना है। लास्ट टाइम जो मैंने अपनी वीडियो में बताया था वो मैंने विदाउट पेंसिल से ट्रेस करके बताया था, लेकिन इस बार मैं आपको एक आसान सा तरीका बताती हूँ। जिन लोगों से ये कपड़ा हैंडल नहीं होता वो पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए। अब देख, पेंसिल के साथ आपने उस अपने नेल के जो गोलाई है उसके निशान लगा लेने हैं, और फिर आराम से उसको कट करके जो है वो आप अपने नेल के ऊपर फिक्स कर सकते हैं इस कपड़े को। छोटे कपड़े का मकसद ये है कि ये इजीली हैंडल भी हो जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे नेल्स पे पहले ही मैंने बेस कलर लगाया है, जो कि ये लाइट सा गोल्डन कलर है। अगर आप चाहें तो अपने नेल्स पे बेस कलर लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं लगाएं, वैसे भी ये इजीली लग सकता है। लेकिन अगर मैं लगा लेती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है बेस कलर नीचे। और दूसरा ये होता है कि ये रिमूव बड़े आराम से हो जाता है नेल्स से ना। आप इसके ऊपर वो नेल रिमूवर लगाएं तो बड़े आराम से ये कपड़ा जो है वो रिमूव हो जाता है। अब आप देखिए कि मैंने अपने नेल्स पे इसको कपड़े को लगाने के लिए मैंने नेल ग्लू यूज़ नहीं की। मैं जस्ट वाइट ट्रांसपेरेंट कलर का ये नेल पेंट यूज़ करूँगी, क्योंकि इससे इसकी लुक भी अच्छी आती है और शाइन भी अच्छी आती है, और दूसरा जो नेल्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते। अब आपने अपनी फिंगर की हेल्प से, या देखें मैंने सीज़र की हेल्प से, किसी भी चीज़ की हेल्प से आप आराम से इसको कपड़े को अपने नेल्स की जो साइड्स है उसको भी कवर करें आराम से। ये बहुत इजीली लग जाता है एक दो दफ़ा लगाने से, तो बस आप इसके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इसकी साइड्स भी आराम से जो है ना वो रिमूव आप सीज़र के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये मैंने आराम से इसकी साइड्स को रिमूव कर लिया। आप अब ये इसकी साइड्स को रिमूव करना आपका काम है कि आप इसको किस तरह से नीट लुक में लेके आते हैं। अब ये देखिए आराम से चिपक गया। अब हम इसके ऊपर जो है, अब इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गोल्डन कलर है वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ना ज़रा इसके ऊपर गोल्डन गोल्डन सी लुक आएगी। मुझे जस्ट समझ लें कि मुझे सिर्फ ये जो पिंक शेड है ना उसमें मुझे अपना नेल पेंट चाहिए। तो मैंने उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कलर का जो है वो नेल पेंट यूज़ किया है, ठीक है। अब देखिए मैं अपनी फिंगर की हेल्प से इसको चारों साइडों से जो है ना वो इसकी साइड्स कवर कर रही हूँ, और मैं देख रही हूँ कि हर तरह से ये चिपक जाए। बाकी फिंगर्स पे भी लगाना इसको बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है जी। आप चाहें तो आप इसको पहले से अपने नेल्स की शेप में कपड़े को काट के रख सकते हैं, या पीसीज इस तरह के कट करके रख सकते हैं। बाद में जब आपको कभी ज़रूरत पड़े लगाने की तो आप इजीली उसको जल्दी से लगाया और चले जी। ये बहुत ही आसान तरीका है। इस पे आपको ये नहीं देखना पड़ता कि भाई अब मेरे पास ये नेल पेंट नहीं है तो मैं क्या करूँ, अब मुझे जाके मार्केट से लाना पड़ेगा, या किसी से मतलब फ्रेंड्स वगैरह से या सिस्टर से, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं भी होता या लेना पड़ता है, तो वो जो है उस चीज़ से इंसान जो है ना वो बच जाता है। और और बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि गर्ल्स, अब से आपने अपने कपड़ों के बचे हुए जो जब आप सिलाई करने के लिए देती हैं तो पीसीस बचते हैं ना, तो आपने फेंकने नहीं है, आपने उनको अपने पास रखना है। आप चाहें तो उनके डिज़ाइन के हिसाब से छोटे छोटे अपने नेल्स के बराबर के पीसीस कट करके रख लें। बहुत ही प्यारे लगते हैं लगे हुए। अभी आप ये वीडियो में देखते हैं ना तो आपको चलो इसमें शाइन नज़र आती है, लेकिन जो लाइव ये नेल्स देखते हैं ना वो उनको भी बहुत पसंद आते हैं। बिलीव में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ठीक है जी। अब देखें मैंने अपने दूसरे नेल पेंट पे भी एक कपड़ा जो है वो मैस्क लगा रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगी
کہ اگر فرض کرے اکثر مطلب آپ سے نہیں یہ کپڑا ہینڈل ہوتا اپنے دوسرے نیل کے اوپر، تو آپ یہ کریں ہلکا سا اوپر نیل پینٹ پہلے لگا لیں، پھر اس کے اوپر کپڑا رکھ لیں، تو وہ کپڑا ایک دم سے نیل کے اوپر چپک جائے گا نا، تو پھر آپ اس کے اوپر پینسل سے نشان لگا کے اس کو دوبارہ سے ریموو کر کے پھر اس کو کٹ کر لیں۔ وہ بھی بہت آسان طریقہ ہے اور بڑے ہی آرام سے اس طرح سے لگ جائے گا۔ اس میں آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ دوسری فنگرز آپ کی ادھر سے ادھر پکڑیں یا کچھ اس طرح سے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر آپ کو۔ ایک دفعہ آپ لگائیں تو ایک سے دوسری دفعہ آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ آپ یوز ٹو ہو جائیں گی اس کو لگانے کے لیے نا، بہت آرام سے ایزیلی۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں میں اس کی سائڈز کو آرام سے سیزر سے ہی کر لوں گی، یہ بہت ایزی طریقہ ہے، آرام سے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی آپ کا جو اس کا کپڑے کا جو تھریڈ ہے وہ باہر نہ نکلے۔ اب اس طرح سے میں نے اپنے جو سارے نیلز پہ یہ لگا لیا، اب ان کے اوپر میں ایک فائنل کوٹ کروں گی یہ ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ کا۔ اس کے بعد جی آپ نے اگر ان کے اوپر کوئی ڈیزائننگ کرنی ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں۔ آپ جو نیل برش ہوتے ہیں آرٹ کے، نیل آرٹ کے جو برش ہوتے ہیں آپ ان سے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان سے نہیں کرنا چاہتے تو آپ چھوٹے چھوٹے سٹونز جو ہوتے ہیں ان سے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں ابھی آپ کو کرنا سکھاؤں گی کہ آپ سٹون سے کیسے اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ نیل پینٹ لگا کے بھی آپ یہ نہیں ہوگا کہ ایک بار نیل پینٹ لگا دیا تو جی یہ فکس ہو گیا، نہیں، آپ اس کے اوپر جب کوٹ کریں گے تب بھی آپ آرام سے ایزیلی اس کو جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے یا یہ اپنی سیزر سے کسی بھی فائلر وغیرہ سے آپ ان کو برابر کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے اس کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا جو یہ کپڑے کا پیس ہے وہ آپ کے نیل کے اوپر اچھی طرح سے چپک جائے، کہیں سے بھی وہ اکھڑا وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے اس چیز کو جو ہے وہ بس دیکھنا ہے۔ باقی جی اب ہم اس کے بعد ہم نے یہ چھوٹے سے سٹونز لیے ہیں، میں نے اس میں سلور کلر کے سٹون لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو جسٹ ایک آئیڈیا ہی دے رہی ہوں کیونکہ ہر انسان کے مائنڈ میں مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں ہو سکتا ہے میرے سے بہتر آئیڈیاز ہوں ڈیزائننگ کے لیے۔ اب میں ان کو جو ہے وہ آرام سے ٹیوزر کی مدد سے جو ہے وہ اس کے اوپر نیل کے اوپر لگا لوں گی۔ میں نے ایک سمپل سی اوپر سٹون کی ایک چھوٹی سی لیئر لگانی ہے، اس کے بعد میں ہر نیل پہ ڈیفرنٹ ڈیزائن آپ کو کر کے بتاؤں گی کہ کیسے یہ کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جیسے جیسے اس کو میں سٹونز کو لگا رہی ہوں اس کی لک نکلنا شروع ہو گئی ہے، دیکھیں ذرا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اور اس کی شائن آپ چیک کریں، واو۔ تو فرینڈز آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اس جو میرا یہ آئیڈیا ہے اس کو آپ نے اپنے گھر میں ٹرائی کیا ہے یا نہیں کیا، اور آپ نے ٹرائی کیا ہے تو مجھے اس کی پک جو ہے نا وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کرنا، تاکہ جو ہے وہ میں بھی دیکھوں کہ کتنے لوگوں نے اس چیز کو ٹرائی کیا اور کس کس کو یہ طریقہ پسند آیا۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اپنے ایک نیل پہ لگایا، اسی طرح سے میں باقی نیلز پہ جو ہے وہ مختلف ڈیزائن لگاؤں گی۔ لک ایٹ دس، واو۔ آپ چاہیں تو سارے نیلز پہ ایک طرح کا ڈیزائن بھی لگا سکتے ہیں، چاہیں تو ڈیفرنٹ بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے جسٹ آپ کو ان نیلز کے اوپر آئیڈیا بتایا ہے کہ آپ ان کو کیسے اپنے پسندیدہ نیل پینٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی بھی نیل پینٹ کے، اور بالکل بہت ہی چند چیزوں سے، ٹھیک ہے، وہ بھی گھر میں یوز ہونے والی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اسٹے بلیسڈ، اللہ حافظ۔